Oh, manigi match up ta, taparay. Team Maikoyin Bito o ni Aloy kontra sa team Lanay Atan. Konsihal J o ni Shantoy. O game 1 ya, game 1. Oh, serbisyo. Maikoyin iki-daot. Tara, namundak na sa daot oh. Bito. Binatuay na oh. Oh. Ilawam talmi agi, di madawat. Side out, side out. Serbisyo Konsihal J Arnoco. Ngigabagrak at tana. Ganina pa man siya eh. Wapag gini ni siya mahuman. Lah. Tuk mo Aloy lah. Sudah counter ni Shantoy. Ano na si Goana? Abot na si partner. Ay ito ra. Shantoy. Aloy. Lah, imuloy. 1-0, side out, side out. Serbisyo Bito. Aloy, tukod. Wah! Babags Bito kamang-kamang eh. Boss. Boss Tres. Boss. Wag ka dungo, boss. Oy, good item. 2-0 na, 2-0. Lah, Shantoy, net bag. Side out, side out, side out. Boss. Asan pa pare? Ay. Bito. Out naman to. 1-2 na, 1-2. Serbisyo Aloy. Ay. Nice shot coming from Shantoy Labra. 1-2 sa tuskora, side out side out. Okay, ning court na to. Court nila ni Boss Dante o ni Gerson. Dire sa sitio Buslo Tangki. Dakit, Guadalupe. 1-2, side out. Serbisyo Maikoyin. Para Iguales. Time out muna, time out. Serbisyo Maikoyin. Aloy, midakdak. Walang kataw-tao. Iguales 2 na. Kene para 3. Aloy na naman. Dok-dok loy. Tuara pasok. 3-2 na, 3. Serbisyo Maikoyin. 3-2 1 point lead sa team Lani Maikoyin. Atong game 1 sa ato ang Taparay. Money game match up dire sa Dakit, Guadalupe. Serbisyo Konsihal J. May arak na. Iguales 3. Serbisyo Konsihal J. Para 4 na ni. Bato nagmayo, out ball. Iguales 3 kini para 4. Umpok Maikoyin. Tara. Ala. Tara. Maikoyin og si Aloy ha. Grabe ang pangumpok
Iguales 3. Kini para 4. Servisyo Siantoy. Konsyal J. Pokot ang Maral. Side out. Iguales 3 sa akin. Servisyo Aloy para 4. 4-3. Kini para 5. Atan. To May Queen. Sakturas musdak ni May Queen. 5-2 na. 2 point lead na. Sa team lang May Queen. Agay. Overhead. Kuha pag tok murang aloy la. Sound lang yapon gini ay. Buhi pa rin mo Podicol. La. Tindak rakay na. Yoy, nice defense coming from Konsyal J. Ay, overhead shot. Overcook. Size 3. Change court. O, ang Maricel Anthony Chicharon ha, mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Andelica Store. Naa sa Sangat San Fernando, Abogon, Sibunga. Sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa Mukusugabaw. Tokmod! Out ball. Tres sa in favor of team May Queen. Bito og ni Aloy. Bomb after bomb thrown by team May Queen. Pasok. City 3 na. Kini para utso. Aloy. Kuhas 100. Servisyo Siantoy. Imotoy, 2-shot combination. Out ball. Point 4 City na. Servisyo Siantoy. Loh, igo ra man gyud misud sa nito. Iupo ka na. Grabe, sakita to Boslot ni Igo Siantoy. City 4. 3-point lead. Team la ni Aloy. Bito og ni May Queen. Kini para 8. Servisyo Bito. Konsehal. Out ball. 8-4 na. Kini para 9. Konsehal J. Ay, longis man. Longis ang tira ni Konsehal J. Arnoco. 9-4. Change position na si Atan o si Siantoy. One way na si Atan. Side out. 9-4. Kini para 5. Konsehal J. Aloy. La. Atan. Labay na. Side out. Kini para G. Servisyo Aloy. 9-4 ha. Aloy. Mana? Binba sa area ni Aloy. Out ball. Ang sagot ni Tan. G4 na sa itong game 1 ha. Overhead. Konsyal G to the rescue. Wala na. Hawan pas kang manang. In attendance dire ha si Sir Palanas dire ha. Darakili dai. Sir Palanas. Dire apikas kilid Konsehal Silso Gabunada. Og si
Sir Philip Taburada dirito ganina. Oh, nana dire sa kilid. Nata dito. Serbisyo konsehal. Mo konsehal. Santoy. Agay. Cuatro 11, side out, side out. Another chance sa team la ni Mike Yen to win game 1. Agay, tora. Aloy, nanakdak na. Bituan Aloy kombinasyon. La, magkigubat ay Santoy oh. La, butas. Kini para 5. 4-11 ha. Inside kayo. Santoy. La, kadiha. May kuyin. 11-4. Kini for the win sa game 1. Konsehal. Bato. Ulata out ball. Oh, midawg na. Sa game 1 na ang team la ni Mike Yen, Bito og ni Aloy. Oh.